और कुछ मत लिखो। इसी में पागल हो रही हूँ। हाय हाय मैडम जी, हाय, लव यू, थैंक यू सो मच डियर। आलो ब्लॉग का हर वीडियो देखना, ठीक है? आलो ब्लॉग का हर वीडियो देखना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। हमें पागल बनाए। हम क्यों आपको पागल बनाएंगे जी? चुम्मा में तो कुछ तो बात है। আর করো না সৌমিন, আর আগে যেও না, ঠিক আছে? টিফিন কি করলে? এসব কথা ছাড়ো, টিফিন কি করলে? টিফিন কি করেছো? সকালের টিফিনে কি খেয়েছো? ভাত, রুটি না পরোটা? কি খেয়েছো বলো? आपको मैं শিলা, থ্যাঙ্কস। কিছু খাই নাই এখনো। কেন গো? কেন খাওনি এখনো? কটা বাজে? 11টা বাজে। খেয়ে নেওয়া দরকার ছিল না টিফিন। থ্যাংক ইউ। अच्छा, अब रोटी खाए सुबह? मोहम्मद जी सुबह रोटी खाए। ভালো লাগে না আমার সকালে খেতে গো বৌদি। অনেকে আছে সকালে খেতে ভালো লাগে না। আমিও কখনো কখনো খাই, কখনো কখনো খাই না। আমিও যে সবসময় খাই তা না, ঠিক আছে? হাই हाय मैडम, हाउ आर यू? अच्छी हूँ जी, अच्छी हूँ। महेश, थैंक यू। लाइक कर दो डियर। सेम। है सेम सेम, ठीक ठीक। लाइक कर दीजिए डियर, जो जैसे भी ज्वाइन करो प्लीज़ लाइक करो, ठीक है? সারা রাত মানে না গরমে, তারপরে জানি না কালকে ঘুমই আসছিল না, ভালো লাগছিল না। কালকে ঘুমই আসছিল না, ঘুমটাও পুরো হয়নি। সকাল সকাল উঠে গেছি, চোখগুলো দেখো। এখন ঘুমও আসছে না, শুয়ে আছি, গা হাত পা ম্যাচ ম্যাচ করছে। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। কষ্ট না গো এমনি। ঘুম কখনো কখনো দেখবে ঘুম আসে না, জানি না।